In our text here, dans nos textes ici, the Lord was using something to call their attention. le Seigneur utilisait quelque chose pour Because attirer leur attention. fear is a focus on something negative. Car la peur fait focaliser l'attention sur quelque chose de négatif. Hallelujah. Amen. Fear is focusing on your failure. La peur, c'est de focaliser sur tes Fear échecs. comes as a result of focusing on the sickness. La peur vient quand on se focalise sur la maladie. Hallelujah. Amen. But here the Lord was calling them. Look at the Mais verse ici, 1. le Seigneur les appelait In verse 1, en verset in 1, verse 2, en verset 2, in verse 4, en verset 4, in verse 6. en verset 6. He kept using one word. Il a utilisé un Verse seul 7, mot. he kept using one Il word. a répété le même mot, One phrase. une phrase. Listen to me. Écoutez-moi. Which means their attention had been drawn away from the Lord. Ce qui veut dire que leur attention a été écartée de The l'Éternel. next, he says, the same verse, he says, look to the rock. Look. Et après, il dit, regardez vers le rocher. Because maybe you are looking elsewhere. Parce que peut-être que tu regardes The ailleurs. verse 2, he says, look to Abraham. Verset 2, portez les regards sur Abraham, votre Verse père. 4, he says, listen to me. Verset 4, écoutez-moi. Hear me. Sois attentif, prête-moi l'oreille. The verse 6 says, look up, and lift up your eyes. Verset 6, levez les yeux. Look. Levez les yeux vers le ciel et regardez. The verse 7 now says, hear me. En verset 7, écoutez-moi. Because fear comes as a result of where you have placed your attention. Car la peur vient de là où on a donné notre attention. Go with me to the On a verse prêté attention. to the verse 12, Verset 12 to the verse 13, et verset 13. verse 12. Verset 12. Even I am he who comforts you. C'est moi qui vous console. Who are you that you fear men mortals? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel Human beings who are but grass. et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? That you forget. Et tu oublierais, That you forget the Lord. et tu oublierais It's like l'Éternel. as you are focusing on their problems, C'est comme si en te as you are focalisant sur le focusing problème, on the en people, te focalisant sur as les you are gens, focusing on that thing that is distracting en you, te focalisant sur cette chose qui you attire forget ta the Lord. You forget. tu oublies l'Éternel. Hallelujah. Amen. That you have forgotten him. Verse 13. The Lord your maker, who stretches out the heavens, who lays the foundations of the earth, that you live in constant fear and terror every day. Et que tu thank tremblerais you, Father. incessamment tout le jour devant la colère Somebody de is l'oppresseur. coming out of fear in the name of Quelqu'un Jesus. sort de la peur au Somebody nom de under the Jésus. sound of my voice is coming out of fear in the name of Quelqu'un sort de cette Jesus. peur au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Let me hear louder Pour écouter un amen. plus grand amen. Wherever you are, let me hear louder Pour que vous amen. soyez dites un amen. Because you have forgotten the Car Lord. tu as oublié You have le forgotten Seigneur. him. Tu l'as oublié. Oh, Father, help us. Père, aide-nous. Hallelujah. Amen. The Lord who is mighty. Le Seigneur qui est The Lord who puissant. stretches out the heavens. Le Seigneur qui a étendu Who les lays cieux. the foundations of the earth. The psalmist said, he said, even though I walk through the valley of the shadow of death, Il dit, même si je marche dans la vallée I de l'ombre de la will mort, fear no evil. je craignerai aucun mal. It's not because the evil is not there, C'est pas parce qu'il n'y a pas de mal à craindre, but he said something. mais il a dit quelque chose. I will fear no evil, Je craignerai point, for the Lord is with me. car l'Éternel est avec For moi. his staff and whatever, his rod and staff comfort me. Son bâton et sa houlette me rassurent. Hallelujah. Amen. I will fear because he's around. I will fear not because he's Je around. ne crains point parce qu'il est là. I know how difficult this is. Je sais à quel point c'est difficile ce sujet. Hallelujah. Amen. I was sitting down a few weeks ago J'étais assise behind il y a there, quelques semaines and I derrière was praying. I was afraid. et je priais et j'avais peur. Hallelujah. Amen. When each time we are starting our year as FCI, our budget, Chaque année quand nous commençons I looked at the budget. I said, God, et je regarde notre Hey. budget financier, je dis Dieu, who is going to do this? qui va faire cela? And I was crying to the Lord. I was Et crying literally. je criais vers le Seigneur. The Lord reminded me, you have forgotten. Et le Seigneur m'a rappelé, tu as oublié. Who brought you through these whole years? Qui t'a guidé toutes ces années? Peter was called by Jesus. Pierre a été appelé par Jésus. He was asked to come to Jesus. On l'a dit de venir vers Jésus. Peter
Peter heard it and says, I'm coming. Il a entendu ça, il a dit oui, j'arrive. He saw Jesus. He said, Jesus, if you are the one walking on that water, call me. Let me also come. Il dit, Jésus, si c'est toi là qui marche sur l'eau, He appelle-moi pour began commencer. to walk to Jesus. Il a commencé à marcher vers Jésus. He was walking to Jesus. Il marchait vers lui. And Bible says at a certain point, Et la Bible dit qu'à un certain moment, as he was looking at Jesus, en regardant the Jésus, storms were also coming. il y a les vagues aussi, les flots de la mer qui The venaient. wind was also Il coming. y a le vent qui soufflait. And Bible says that Peter turned his face towards the wind. Et la Bible a dit que Pierre a détourné He looked ses at regards. the storm. Il a commencé à regarder And les he flots de la mer. began to be afraid. Et il a eu peur en ce moment. And he started to sink. Il a commencé à se noyer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We don't want to be Peter this morning. Nous ne voulons pas être Pierre ce We matin. don't want to be Peter this Nous ne afternoon. voulons pas être Pierre cet après-midi. He says, as you are fearing, Il dit que lorsque vous avez peur, it means that you have forgotten me. ça signifie que tu m'as oublié. You have forgotten that I am around. Tu as oublié que je suis là. Maybe you have failed. Peut-être que tu as déjà échoué. And going back to school again is difficult. Et rentrer maintenant à l'école te paraît I have been there difficile. before. J'ai été là avant. I have failed before. J'ai échoué avant. Entering an exam room, my hands were shaking like this. En entrant dans la salle d'examen, j'avais les There mains are qui some tombaient. courses that terrified me so much. Il y avait des matières qui m'ont vraiment inspiré la peur. Annalise, thank you. Annalise. Terrified me. Ça m'a terrifié. And the next time I was doing it, I was scared. Et la prochaine fois que je devais faire cette matière, j'ai eu peur. Maybe you are the one I'm talking to. Peut-être que je te parle à toi. Hallelujah. Amen.